Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo muy bien. Lo que les vengo con otro nuevo video. Estaba les voy a decir algo. Estaba caminando, buscando shorts tranquilamente en YouTube y entonces me encuentro esto. I get down on the floor next to him, I'm like, man, what's happening? He was like, man, this asthma is fucking me up, whatever. So I guess on the way in, he went to the clinic. So he had these inhalers and he tried to take them out and, use them. And he seemed like he was getting better, and then it just progressed worse. And then after a while, I was just like, nah, because he started sweating and shit. Sí, lo acabaron de ver. Biggie Knockout. Hablando sobre Eazy-E y la enfermedad de él. Sí, pues le voy a hacer un resumen. Voy a hacer un en vivo si puedo hacerlo, pero no creo. Más mejor voy a hacer un video. Pues sí, acabaron de ver. Biggie Knockout habla sobre Eazy-E y sus últimos días de la muerte de él. Sabemos que Eazy-E pues murió por sí y todo lo demás. Y vamos a ver cómo es el video, de qué es lo que explica y todo lo demás. Así que vamos allá. Aquí estamos. Estamos en el video y vamos a ver Biggie Knockout Story Behind Eazy-E. Eazy-E's Dre Diss Compton Cities. Ok, esto fue hace 9 años, 2015. Ok, vamos a verlo. Ahí vamos. So how did you end up hooking up with Eazy? Well, Ok. Es él. basically, like, I had a reputation for, in the neighborhood, like the local LA area, for rapping. My brother was in California Youth Authority, Dresta the Gangster. He was in Youth Authority, and his reputation kind of spread throughout the youth, the youth. Bueno, se le voy a poner los subtítulos acá para que vean más mejor. Authority or whatever. So usually what happens is, like, people who from LA come up gangbanging, you're gonna end up in juvenile hall, you're gonna end up in camp or YA. So all the people who was, ended up in these situations who were getting out before my brother, they was just telling people, like, I would always hear these rumors like, man, your brother, he hard. Cause at certain places in YA, they have studios, credit from the hood. So he was like, fuck that, we gonna roll with this. But far as talking about Dre, thinking about, it wasn't really like, he wasn't sweating it. He was thriving off, what he can make from it and just the controversy part of it. You know what I mean? Okay. But it wasn't like... Bueno, he visto más el video y como que pues he estado hablando de un concierto que tuvieron como en California, algo por el estilo. Y ahora como es que están hablando de Dre. Pues sí, el que dejó el grupo de NWA. Bueno, seguimos. He was sweating. He was getting paid from it. Why would he be mad about it? Okay, so Dresta wrote Eazy's verses. Yeah. And then Eazy went in the studio and laid them. Yeah. You actually saw Eazy lay the verses, or was that done the day before? I think it was done the day before I came. Okay, so by time Billboard Award. So they had at the Universal Amphitheater. The very first time we went, it was only 7 of us. You know how Suge used to roll. He had like 300 people with him. So this is our first run in. So I'm itching to see Das, Corrupt, anybody, Snoop. So when we get inside, I see Dre, Suge, DOC. Como que ellos fueron a como una celebración de MTV, no sé, algo como igual a los premios Oscar, como decirlo así. Y entonces ahí estaba como The Row, vio como a Dr. Dre, Suge Knight y Snoop Dogg y todos ellos. Bueno. All them are in the front row of the place. We sitting probably 5 seats behind them. Nate Dogg, Das, Corrupt, all them, they sitting probably about 5 seats behind us. Okay. So when they showed us where we sitting at, I'm like, forget that. I jumped up. I walked up there. I started gangbanging on all, like, Das and Corrupt. And I'm like, what's up with that Nutty Block Crip? Like, Nate Dogg was the only dude who stood up. He had a hockey mask on, so I didn't even know who the fuck he was. Wait, Nate Shug them outside. We leaving.
So me and my brother was like, what? Me and my brother ran out there, like, where he at? Everybody else, bro, I'm talking about they literally left the building. They left. So me and my brother, the funny thing is one of my brother's cousins was one of his bodyguards. So one of Esta fue con el trabalenguas que hizo. your brother's cousins was Yeah, Suge's was Suge's bodyguards. bodyguard. Was he off duty police or? Nah, just probably just a Compton, just an OG Compton Okay. dude. So when we get out there, my brother, like we looking for Suge. He's at the bar, him and Dr. Dre at the bar, like leaning on the bar, like 3 bodyguards is protecting them. And I guess my brother cousin seen him and he grabbed my brother, what's up? And they hugging and whatever. Estuve más Like, viendo el video y pues como que creo que sí está, bueno, hablaba de la historia de Eazy-E, que cuando vieron a Suge Knight, cuando grabaron el video de Real Motherfucking OGs, y otras cosas más. Bueno, el video hasta ahora me di cuenta, pero ese video es de 2015, no puede ser. Y pues sí, nunca me ha salido de mis recomendaciones y todo lo demás, pero la verdad es que pues sí, habla casi de la historia de Eazy, solo que pues en el short vieron, bueno, sí lo vieron, como que había que él estaba diciendo lo del hospital, lo de Eazy, de lo del SIDA y todo eso. Entonces como que yo pues estaba viendo el video así normal y entonces cuando pues veo que ya no seguía nada más, no sé si hay segunda parte o algo por el estilo. Así que un día voy a ir a ver si otra vez hay como segunda parte o como que solo es en un short que el canal que pusieron con él, pues pusieron eso. Así que, bueno chicos, espero que les haya gustado el video. Gracias por todo el apoyo. Y si quieren más videos como estos, denle like, suscríbanse o comenten. Sin nada más que decir, pues me voy.